6 Romawi. Simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan atau kegiatan yang menjadi kebiasaan ataupun dilakukan sehari-hari dan kebenaran umum. 6 Romawi 1. Simple present tense yang menunjukkan kebiasaan seseorang. Contoh, Amir biasa menulis cerpen. Amir writes short story. Amir writes short story. Mereka biasa berenang. They swim. They swim. Adik perempuan biasa minum susu. My younger sister drinks milk. My younger sister drinks milk. Saya biasa belajar sendiri. I study by myself. I study by myself. Ayah saya tidak biasa merokok. My father does not smoke. My father does not smoke. 6 Romawi 2. Simple present tense digunakan untuk membentuk kalimat dengan every atau setiap. Contoh, kami pergi ke Bali setiap tahun. We go to Bali every year. We go to Bali every year. Dia laki-laki kursus bahasa Inggris setiap sore. He takes English course every afternoon. He takes English course every afternoon. Saya belajar setiap malam. I study every evening. I study every evening. Mereka bermain bola setiap minggu. They play football every week. They play football every week. Mary pergi sekolah setiap pagi. Mary goes to school every morning. Mary goes to school every morning. 6 Romawi 3. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan kebenaran umum. Contoh, api adalah panas. Fire is hot. Fire is hot. Orang minum air. People drink water. People drink water. Matahari tenggelam di barat. The sun sets in the west. The sun sets in the west. Gula adalah manis. Sugar is sweet. Sugar is sweet. Gajah makan daun. Elephants eat leaf. Elephants eat leaf. 6 Romawi 4. Membentuk simple present tense dengan memakai always, usually, often, sometimes, seldom, dan never. Contoh, saya selalu mengingatmu. I always remember you. I always remember you. Mereka biasanya ada di sini. They are usually here. They are usually here. Kami sering makan di restoran. We often eat in restaurant. We often eat in restaurant. Dia jarang belajar. He seldom studies. He seldom studies. Can't kadang-kadang lupa. Can sometimes forgets. Can sometimes forgets. Saya tidak pernah menangis. I never cry. I never cry. Dari contoh-contoh pemakaian di atas, dapat kita lihat bahwa apabila subjeknya he, she, atau nama orang, maka kata kerjanya ditambah s, dan das merupakan kata bantu untuk subjek ini. Tujuh Romawi. Simple past tense. Past tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan atau keadaan yang terjadi di masa lampau. Kalimat past dapat dibentuk dengan memakai kata kerja bentuk kedua dan was atau were untuk kalimat yang memakai kata sifat, keterangan, dan benda. 7 Romawi 1. Kalimat past tense dengan memakai kata kerja kedua atau past. Contoh, saya membeli sebuah buku kemarin. I bought a book yesterday. I bought a book yesterday.
Mereka datang kemari 2 hari yang lalu. They came here 2 days ago. They came here 2 days ago. Dia laki-laki memberi saya sebuah pulpen tadi. He gave me a pen. He gave me a pen. Kami pergi ke kebun binatang minggu kemarin. We went to zoo last week. We went to zoo last week. Harry mencari ayahnya tadi pagi. Harry looked for his father this morning. Harry looked for his father this morning. Saya tidak melihatmu tadi di sekolah. I did not see you at school. I did not see you at school. Mereka tidak mengunjungi kami kemarin. They did not visit us yesterday. They did not visit us yesterday. Dia perempuan tidak berenang minggu kemarin. She did not swim last week. She did not swim last week. Kami tidak belajar 3 hari yang lalu. We did not study 3 days ago. We did not study 3 days ago. Guru kami tidak datang bulan yang lalu. Our teacher did not come last month. Our teacher did not come last month. Apakah kamu melihat Pak Umar tadi? Did you see Mr. Umar? Did you see Mr. Umar? Apakah mereka nonton TV kemarin? Did they watch TV yesterday? Did they watch TV yesterday? Apakah dia membawa bukunya 2 hari yang lalu? Did he bring his book 2 days ago? Did he bring his book 2 days ago? Apakah Paman Yan mengirim surat kepadamu minggu lalu? Did Uncle Yan send you letter last week? Did Uncle Yan send you letter last week? Apakah kamu makan tadi? Did you eat? Did you eat? Dari contoh-contoh di atas jelas kita lihat bahwa untuk kalimat positif kita memakai kata kerja bentuk kedua yang diletakkan setelah subjek kalimat. Sedangkan untuk membentuk kalimat negatif kita memerlukan bantuan kata kerja bantu did, kemudian ditambah not dan diikuti kata kerja infinitive atau bentuk satu. Sudah barang tentu diletakkan setelah subjek kalimat. Dan untuk membentuk kalimat bertanya kita tetap memakai did yang diletakkan di depan subjek kalimat kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa apabila did terdapat pada kalimat negatif dan bertanya, maka kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja bentuk pertama. Secara keseluruhan dapat dilihat pada rumus berikut. Positif, subjek, tambah kata kerja 2, tambah objek, tambah keterangan waktu. I bought a book yesterday. Negatif, subjek, tambah did not, tambah kata kerja 1, tambah objek, tambah keterangan waktu. I did not buy a book yesterday. Interrogatif, did, tambah subjek, tambah kata kerja 1, tambah objek, tambah keterangan waktu. Did I buy a book yesterday? Catatan, perlu diingat bahwa keterangan waktu untuk kalimat past adalah yesterday, last, ago, dan this. Berarti sudah lewat. 7 Romawi 2. Kalimat past tense dengan memakai be, was, dan were. Sebagaimana kita sudah pelajari pada kalimat present, be digunakan setelah kata sifat, kata benda, kata keterangan, dan pasif. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. 7 Romawi 21. Kata sifat. Mary sakit kemarin. Mary was sick yesterday. Mary was sick yesterday. Mereka dulunya kaya. They were rich. They were rich. Dia lelaki dulunya pintar. He was clever. He was clever. Saya dulunya bahagia. I was happy. I was happy. Kami tadinya sibuk. We were busy. We were busy. 7 Romawi 22. Kata keterangan. Ibu saya tadi di dapur. My mother was in the kitchen. My mother was in the kitchen. Dia tadi ada di sini. He was here. He was here. Ayah saya ada di luar negeri bulan lalu. My father was abroad last month. My father was abroad last month. Mereka tadi ada di kantor. They were in the office. They were in the office. Kemarin hari Minggu.
Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. 7 Romawi 23. Kata benda. Saya dulu seorang pelajar. I was a student. I was a student. Mereka dulu polisi. They were policemen. They were policemen. Paman John dulu guru. Uncle John was a teacher. Uncle John was a teacher. Mary dulu seorang perawat. Mary was a nurse. Mary was a nurse. Ketika kami dulu menjadi tentara. When we were soldiers. When we were soldiers. 7 Romawi 24. Pasif atau kata kerja berawalan di. Saya digonggong anjing kemarin. I was barked by a dog yesterday. I was barked by a dog yesterday. Kami tadi dipanggil guru. We were called by the teacher. We were called by the teacher. Mereka tadi diberi uang. They were given money. They were given money. Dia lelaki tadi dipukuli. He was hit. He was hit. Kamu diundang kemarin. You were invited yesterday. You were invited yesterday. Dari contoh-contoh di atas jelas kita lihat bahwa was diletakkan setelah subjek I, he, dan she. Sedangkan were diletakkan setelah you, we, dan they. Untuk kalimat menidakkan atau negatif kita cukup tambah not di belakang be. Sedang untuk kalimat bertanya, to be diletakkan di depan subjek. Catatan, kalau kurang jelas perhatikan kembali cara membuat kalimat present dengan memakai be. Delapan Romawi. Present continuous tense. Present continuous tense adalah tense yang digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan yang sedang berlangsung saat dibicarakan. Di dalam membuat kalimat present continuous tense, kita memakai to be yang kemudian diikuti kata kerja present participle atau verb ing artinya sedang. Contoh, saya sedang belajar. I am studying. I am studying. Mary sedang memasak. Mary is cooking. Mary is cooking. Mereka sedang mandi. They are bathing. They are bathing. Kamu sedang menangis. You are crying. You are crying. Ibu saya sedang membaca. My mother is reading. My mother is reading. Kami tidak sedang bermain. We are not playing. We are not playing. Dia laki-laki tidak sedang bernyanyi. He is not singing. He is not singing. Harry tidak sedang tidur. Harry is not sleeping. Harry is not sleeping. Saya tidak sedang nonton TV. I am not watching TV. I am not watching TV. Mereka tidak sedang berkelahi. They are not fighting. They are not fighting. Apakah kamu sedang makan? Are you eating? Are you eating? Apakah mereka sedang bertengkar? Are they arguing? Are they arguing? Apakah dia perempuan sedang menulis? Is she writing? Is she writing? Apakah saya sedang bermimpi? Am I dreaming? Am I dreaming? Apakah dia laki-laki sedang mencuci? Is he washing? Is he washing? Dari contoh-contoh di atas, jelas kita lihat bahwa kalimat present continuous memakai kata kerja bentuk ing yang diletakkan setelah be. Untuk membentuk kalimat negatif atau menidakkan, cukup kita tambahkan not di belakang be. Sedang untuk kalimat interrogative atau bertanya, kita letakkan be di depan subjek kalimat atau di awal kalimat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus berikut ini. Positive, subjek ditambah be ditambah kata kerja ing. Negative,
subjek ditambah be ditambah not ditambah kata kerja ing. Interrogative be ditambah subjek ditambah kata kerja ing. Sembilan Romawi past continuous tense. Bentuk kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang sedang dilakukan pada masa lampau atau waktu yang sudah lewat. 9 Romawi 1. Kalimat ini dibentuk dengan kata was, were, ditambah kata kerja bentuk ing. Subjek tambah was atau were ditambah kata verb bentuk ing. Contoh, saya tadi sedang belajar. I was studying. I was studying. Mereka tadi sedang menyanyi. They were singing. They were singing. Kami tadi sedang makan. We were eating. We were eating. Dia lelaki tadi sedang membaca. He was reading. He was reading. 9 Romawi 2. Past continuous tense dapat dibentuk dengan memakai at this tambah time keterangan waktu. Contoh, pada saat ini minggu lalu saya sedang berenang. At this time last week, I was swimming. At this time last week, I was swimming. Pada saat ini, tahun yang lalu kami sedang bepergian ke Bali. At this time last year, we were traveling to Bali. At this time last year, we were traveling to Bali. Pada saat ini, bulan yang lalu, mereka sedang belanja. At this time last month, they were shopping. At this time last month, they were shopping. 9 Romawi 3. Past continuous tense dengan memakai when. Contoh, ketika saya sedang belajar, Amir datang. When I was studying, Amir came. When I was studying, Amir came. Ketika mereka sedang berenang, hujan turun. When they were swimming, rain fell down. When they were swimming, rain fell down. Ketika dia lelaki sedang memancing, dia melihat ular. When he was fishing, he saw a snake. When he was fishing, he saw a snake. 9 Romawi 4. Past continuous tense dipakai untuk membentuk kalimat dengan kata while. Contoh, saya belajar sementara kakak saya sedang mencuci. I was studying while my older sister was washing. I was studying while my older sister was washing. Mereka sedang bermain bola kaki sementara ibu mereka sedang masak. They were playing football while their mothers were cooking. They were playing football while their mothers were cooking. Mary sedang menulis surat sementara adiknya sedang tidur. Mary was writing letter while her younger brother was sleeping. Mary was writing letter while her younger brother was sleeping. Dari contoh-contoh di atas jelas dapat kita lihat bahwa past continuous tense dibentuk dengan was, were, tambah kata kerja, bentuk ing. Dan untuk menidakkan atau negatif, cukup kita tambahkan not di belakang was atau were. Sepuluh Romawi. Present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang terjadi dari beberapa saat yang lalu atau masa lalu dan baru saja berakhir. Tense ini juga bisa dipakai untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang masih berlangsung pada waktu present. Present perfect tense mempunyai bentuk has atau have ditambah past participle mempunyai arti telah atau sudah, belum, dan baru saja. Contoh, dia laki-laki baru saja pergi. He has just gone. He has just gone. Saya sudah membaca buku itu. I have read that book. I have read that book. Mary sudah menyelesaikan PR-nya. Mary has finished her homework. Mary has finished her homework.
Mereka sudah sarapan pagi. They have had their breakfast. They have had their breakfast. Saya sudah mengambil beberapa foto. I have taken photos. I have taken photos. Kami sudah menunggu seharian. We have waited all day. We have waited all day. Saya belum pernah terlambat. I have never been late. I have never been late. Mereka sudah bekerja semalaman. They have worked all night. They have worked all night. John belum bertemu dia perempuan. John has not met her. John has not met her. Dia sudah menjadi kaya. He has been rich. He has been rich. Catatan. Contoh kalimat dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 menunjukkan suatu kejadian atau kegiatan yang berlangsung dari masa lampau atau lewat dan telah selesai di masa sekarang atau present. Sedangkan contoh kalimat dari nomor 6 sampai dengan nomor 10 menunjukkan suatu kejadian atau keadaan yang berlangsung dari masa lampau atau lewat dan masih berlaku atau terjadi di masa sekarang atau present. Kalimat present perfect tense bisa juga dibentuk dengan memakai since atau sejak dan for atau selama. Contoh, saya telah menjadi pelajar selama 2 tahun. I have been a student for 2 years. I have been a student for 2 years. Harry telah berada di sini sejak bulan lalu. Harry has been here since last month. Harry has been here since last month. Orang tua saya telah tinggal di Jakarta selama 10 tahun. My parents have lived in Jakarta for 10 years. My parents have lived in Jakarta for 10 years. Dia, perempuan, telah belajar bahasa Inggris sejak Januari. She has studied English since January. She has studied English since January. Mereka telah bekerja selama 3 jam. They have worked for 3 hours. They have worked for 3 hours. Catatan, contoh kalimat nomor 1 dan 2 memakai been setelah have atau has karena kita memakai kata benda dan kata keterangan. Lihat pemakaian be pada pelajaran present tense. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah rumus di bawah ini. Positif, subjek ditambah have atau has ditambah past participle atau kata kerja ketiga ditambah objek. Subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan juga verb ketiga. Negatif. Subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah past participle ditambah objek. Subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah been ditambah adjective atau noun atau adverb atau verb bentuk ketiga. Interrogatif. Have atau has ditambah subjek ditambah past participle ditambah objek. Have atau has ditambah subjek ditambah been ditambah adjective atau noun atau adverb atau verb bentuk ketiga. Perhatikan contoh cara merubah kalimat positif ke negatif dan interrogatif. Saya telah menyelesaikan PR saya. I have finished my homework. I have finished my homework. I have not finished my homework. I have not finished my homework. Have I finished my homework?
Have I finished my homework? Kami telah diundang mereka. We have been invited by them. We have been invited by them. We have not been invited by them. We have not been invited by them. Have we been invited by them? Have we been invited by them? Sebelas Romawi past perfect tense. Past perfect adalah suatu tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang berawal sebelum dibicarakan di masa yang lampau. Tense ini dibentuk dengan had tambah kata kerja past participle. 11 Romawi 1. Past perfect dengan memakai kata when, ketika. Contoh, ketika dia perempuan telah menyanyikan lagunya, dia duduk. When she had sung her song, she sat down. When she had sung her song, she sat down. Ketika mereka telah menerimanya, mereka pulang. When they had received it, they went home. When they had received it, they went home. Ketika saya telah menyelesaikan pekerjaan, saya nonton TV. When I had finished my job, I watched TV. When I had finished my job, I watched TV. 11 Romawi 2. Past perfect dengan memakai kata till, sampai. Contoh, dia laki-laki menolak pergi sampai dia telah melihat semua gambar. He refused to go till he had seen all the picture. He refused to go till he had seen all the picture. Mereka tidak mau menunggu sampai kami telah selesai makan. They didn't want to wait till we had finished eating. They didn't want to wait till we had finished eating. Saya setuju tinggal sampai mereka telah kembali ke rumah. I agreed to stay till they had got back home. I agreed to stay till they had got back home. 11 Romawi 3. Past perfect dengan memakai kata before, sebelum. Contoh, sebelum kami telah menyelesaikan ujian, guru menyuruh kami mengumpulkannya. Before we had finished our exam, the teacher asked us to collect them. Before we had finished our exam, the teacher asked us to collect them. Sebelum saya telah sampai di rumah, mereka sudah tidur. Before I had arrived home, they slept. Before I had arrived home, they slept. Sebelum dia perempuan telah mulai bernyanyi, dia sudah turun dari panggung. Before she had started to sing, she got down the stage. Before she had started to sing, she got down the stage. 11 Romawi 4. Past perfect dengan memakai kata after, setelah. Contoh, setelah guru masuk ke kelas, para siswa telah menyapanya. After the teacher had got into the class, the students greeted her. After the teacher had got into the class, the students greeted her. Setelah dia memilih semua yang dia inginkan, dia telah membayarnya. After he had chosen all he wanted, he paid them. After he had chosen all he wanted, he paid them. Setelah kami bekerja, kami telah beristirahat. After we had worked, we took rest. After we had worked, we took rest. Bentuk kalimat negatif atau menidakkan dari tense ini adalah dengan menambah not di belakang had.
12 Romawi. Present Perfect Continuous Tense. Present Perfect Continuous adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang berawal dari masa lampau dan masih berlangsung atau selesai pada masa sekarang. Jadi, bentuk kalimat Present Perfect Tense dan Present Perfect Continuous tidak begitu berbeda. Bentuk kalimat Present Perfect Continuous lebih sering digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang terjadi dari masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Kalimat present perfect continuous dibentuk dengan have atau has ditambah been ditambah kata kerja ing atau present participle. Contoh, saya telah membaca buku ini selama 1 jam. I have been reading this book for 1 hour. I have been reading this book for 1 hour. Mereka telah berenang selama 10 menit. They have been swimming for 10 minutes. They have been swimming for 10 minutes. Dia perempuan telah belajar sejak pagi ini. She has been studying since this morning. She has been studying since this morning. Clara telah memasak selama 30 menit. Clara has been working for 30 minutes. Clara has been working for 30 minutes. Kami telah bekerja di sini sejak 1990. We have been working here since 1990. We have been working here since 1990. Contoh-contoh kalimat di atas menunjukkan bahwa kegiatan tersebut diawali pada waktu lampau atau lewat dan masih terus berlangsung sampai saat dibicarakan dan tidak diketahui kapan akan berakhirnya. Untuk membentuk kalimat negatif, kita tambahkan not setelah have atau has. Perhatikan cara merubah kalimat positif ke kalimat negatif dan interrogatif. Saya telah belajar selama 1 jam. I have been studying for 1 hour. I have been studying for 1 hour. I have not been working for 1 hour. I have not been working for 1 hour. Have I been working for 1 hour? Have I been working for 1 hour? Romawi, past perfect continuous tense. Past perfect continuous adalah suatu tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah berlangsung dan berlanjut ke masa di mana kejadian itu dibicarakan di masa yang sudah lewat. Tense ini dibentuk dengan had tambah been tambah kata kerja ing. Contoh, dia telah kecapaian sebab dia telah sedang bekerja sejak pagi. He was tired because he had been working since this morning. He was tired because he had been working since this morning. Saya telah melihatnya. Dia telah sedang memecahkan kaca itu. I saw him, he had been breaking the glass. I saw him, he had breaking the glass. Mereka telah datang ketika saya telah sedang menyelesaikan pekerjaan. They came when I had finishing my job. They came when I had finishing my job. Dari contoh-contoh di atas jelas kita lihat bahwa seluruh kejadian di dalam kalimat-kalimat tersebut terjadi di masa lampau. Namun kejadian yang ditunjukkan oleh had tambah been tambah kata kerja ing berlangsung sampai saat kejadian di dalam past tense terjadi.
Untuk membentuk kalimat negatif atau menindakkan, kita cukup menambahkan not setelah kata bantu had. Romawi. Future tense. Future tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Future tense mempunyai dua bentuk. A. Shall atau will, dan B ditambah going to. Bentuk shall dipakai untuk subjek I dan we, sedangkan will untuk he, she, you, dan they. Namun, pada umumnya, orang memakai will untuk semua subjek. Sedangkan bentuk be ditambah going to dipakai berdasarkan subjek kalimat. Am dipakai untuk subjek I, is untuk subjek he, she, dan it, dan are untuk subjek you, we, dan they. 14 Romawi 1. Future tense dibentuk dengan will. Contoh, saya akan belajar. I will study. I will study. Mereka akan berenang. They will swim. They will swim. John akan datang. John will come. John will come. Dia perempuan tidak akan pergi. She will not go. She will not go. Kami tidak akan makan. We will not eat. We will not eat. Ibu saya tidak akan memasak. My mother will not cook. My mother will not cook. Guru kami tidak akan mengajar. Our teacher will not teach. Our teacher will not teach. Akankah kita nonton TV? Will we watch TV? Will we watch TV? Akankah saya mengerjakannya? Will I do it? Will I do it? Akankah dia laki-laki percaya? Will he believe? Will he believe? Dari contoh-contoh di atas, untuk kalimat positif, will diletakkan setelah subjek kalimat baru diikuti kata kerja infinitif. Untuk membentuk kalimat negatif, kita cukup menambahkan not sesudah will. Sedangkan untuk kalimat bertanya, will diletakkan di depan subjek kalimat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus berikut. Positif, subjek ditambah will ditambah infinitif. I will study. Negatif, subjek ditambah will ditambah not ditambah infinitif. I will not study. Interrogatif, will ditambah subjek ditambah infinitif. Will I study? 14 Romawi 2. Future tense dibentuk dengan be ditambah going to. Contoh, saya akan belajar. I am going to study. I am going to study. Mereka akan berenang. They are going to swim. They are going to swim. John akan datang. John is going to come. John is going to come. Dia perempuan tidak akan pergi. She is not going to go. She is not going to go. Kami tidak akan makan. We are not going to eat. We are not going to eat. Ibu saya tidak akan memasak. My mother is not going to cook. My mother is not going to cook. Guru kami tidak akan mengajar. Our teacher is not going to teach. Our teacher is not going to teach.
Akankah kita nonton TV? Are we going to watch TV? Are we going to watch TV? Akankah saya mengerjakannya? Am I going to do it? Am I going to do it? Akankah dia laki-laki percaya? Is he going to believe? Is he going to believe? Dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat bahwa untuk kalimat positif, be ditambah going to diletakkan setelah subjek kalimat. Untuk membentuk kalimat negatif, kita cukup menambahkan not di belakang be, baru diikuti going to. Sedangkan untuk membentuk kalimat bertanya atau interrogatif, be ditambah going to diletakkan di depan subjek kalimat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus berikut ini. Positif, subjek ditambah be ditambah going to ditambah infinitif. I am going to study. Negatif, subjek ditambah be ditambah not ditambah going to ditambah infinitif. I am not going to study. Interrogatif, be ditambah subjek ditambah going to ditambah infinitif. Am I going to study? Romawi, future continuous tense. Future continuous tense adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang, di mana kejadian itu sendiri terjadi pada saat tertentu. Kalimat ini dibentuk dengan rumus sebagai berikut: subjek tambah will atau shall tambah be tambah present participle. Contoh, saya akan sedang bekerja selama 2 jam. I will be working for 2 hours. I will be working for 2 hours. Mereka akan sedang belajar selama 30 menit. They will be studying for 30 minutes. They will be studying for 30 minutes. Dia perempuan akan sedang memasak selama 1 jam. She will be cooking for 1 hour. She will be cooking for 1 hour. Kami akan sedang mencuci pakaian kami selama 2 jam. We will be washing our clothes for 2 hours. We will be washing our clothes for 2 hours. Mary akan sedang menulis surat 10 menit. Mary will be writing letter for 10 minutes. Mary will be writing letter for 10 minutes. Dari contoh-contoh di atas, jelas kita lihat bahwa semua kejadian sedang terjadi di masa yang akan datang. Ini berarti kejadian tersebut belum dikerjakan, akan tetapi akan dilakukan oleh si subjek kalimat. Untuk membentuk kalimat negatif atau menyangkal, kita cukup menambahkan not setelah will. Dan untuk kalimat bertanya, will kita letakkan di depan. Contoh, Negative. I will not be working for 2 hours. I will not be working for 2 hours. Mary will not be writing letter for 10 minutes. Mary will not be writing letter for 10 minutes. Interrogative. Will you be working for 2 hours? Will you be working for 2 hours? Will Mary be writing letter for 10 minutes? Will Mary be writing letter for 10 minutes? Romawi, future perfect tense.
Future perfect tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan atau kejadian yang akan telah terjadi di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan akan telah adalah sesuatu yang akan dilakukan atau akan terjadi di masa yang akan datang, di mana kegiatan atau kejadian tersebut telah dilakukan atau telah terjadi pada masa waktu yang disebutkan atau dimaksudkan. Contoh, saya akan telah menyelesaikan pekerjaan saya. I will have finished my job. I will have finished my job. Dia perempuan akan telah tidur. She will have slept. She will have slept. Mereka akan telah pergi. They will have gone. They will have gone. Tony akan telah makan. Tony will have eaten. Tony will have eaten. Kamu akan telah melakukannya. You will have done it. You will have done it. Kata akan pada contoh-contoh di atas bisa berarti 5 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan yang akan datang. Yang jelas, waktunya bukan saat sekarang dan bukan juga masa lampau, tetapi masa yang akan datang. Perhatikan contoh nomor 1. Saya akan telah menyelesaikan pekerjaan saya. Di sini berarti pekerjaan tersebut belum dilakukan pada saat ini, tetapi akan telah selesai pada saat yang dimaksudkan oleh si pembicara. Kapan? Tentunya pada masa yang akan datang. Dari contoh-contoh di atas, kita bisa lihat bahwa kalimat future perfect tense dibentuk dengan memakai will, menunjukkan masa yang akan datang, dan have ditambah past participle, menunjukkan telah dilakukan. Untuk membentuk kalimat negatif, kita cukup menambahkan not di belakang will. Sedangkan untuk membentuk kalimat bertanya, will kita letakkan di depan subjek kalimat. Perhatikan cara membentuk kalimat negatif berikut ini. Contoh, saya akan belum menyelesaikan pekerjaan saya. I will not have finished my job. I will not have finished my job. Dia, perempuan, akan belum tidur. She will not have slept. She will not have slept. Mereka akan belum pergi. They will not have gone. They will not have gone. Tony akan belum makan. Tony will not have eaten. Tony will not have eaten. Kami akan belum melakukannya. We will not have done it. We will not have done it. Dari contoh-contoh di atas, jelas dapat kita lihat bahwa future perfect tense dalam bentuk negatif dibentuk dengan subjek ditambah will, ditambah not, ditambah have, ditambah past participle atau verb bentuk ketiga. Sekarang perhatikan bentuk bertanyanya. Contoh, akankah saya telah menyelesaikan pekerjaan saya? Will I have finished my job? Will I have finished my job? Akankah dia perempuan telah tidur? Will she have slept? Will she have slept? Akankah mereka telah pergi? Will they have gone? Will they have gone? Akankah Tony telah makan? Will Tony have eaten? Will Tony have eaten? Akankah kamu telah melakukannya? Will you have done it? Will you have done it? Di sini kita dapat lihat bahwa bentuk bertanya dibentuk dengan will ditambah subjek, ditambah have, ditambah verb bentuk ketiga. Catatan, apabila keterangan waktu seperti for, since, atau by dipakai, maka kalimat tersebut berarti telah mulai dilakukan atau terjadi dari masa lampau. Hal ini akan dibicarakan
dalam kalimat future perfect continuous tense. Romawi future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense adalah suatu tense atau kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau kegiatan yang akan sedang telah terjadi di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan akan sedang terjadi adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang akan sedang dilakukan di masa yang akan datang, di mana kegiatan itu sendiri telah dikerjakan beberapa waktu sebelum dibicarakan dan mempunyai kemungkinan untuk berlanjut ke masa yang akan datang. Kalimat future perfect continuous dibentuk dengan memakai shall atau will tambah have tambah been tambah present participle. Sebagaimana telah dijelaskan pada pelajaran cara membuat kalimat future perfect tense, bahwa shall digunakan untuk orang pertama. Namun bentuk ini lebih banyak digunakan pada percakapan-percakapan resmi. Jadi, untuk tidak membuat para pelajar lebih bingung, maka di dalam buku will akan lebih banyak dibicarakan. Sekarang mari kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Pada akhir bulan ini, saya akan telah sedang belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. By the end of this month, I will have been studying English for 3 months. By the end of this month, I will have been studying English for 3 months. Pada akhir tahun ini, kami akan telah sedang tinggal di sini selama 6 bulan. By the end of this year, we will have been living here for 6 months. By the end of this year, we will have been living here for 6 months. Pada akhir bulan ini, saya akan telah sedang bepergian selama 3 minggu. By the end of this month, I will have been traveling for 3 weeks. By the end of this month, I will have been traveling for 3 weeks. Dari ketiga contoh di atas, jelas kita lihat bahwa kegiatan belajar, tinggal, dan bepergian telah mulai dilakukan pada masa lampau. Namun kegiatan tersebut masih sedang dilakukan pada saat dibicarakan dan terus berlangsung dan akhirnya benar-benar telah dilakukan selama waktu yang dimaksudkan si pembicara.